فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشونا يتودداتشوه የፕሮግራማችን ተከታታዮች በሙሉ እንዲህ ያለ ደርሳችን እዚህ ደርሷል። ክፍል 4 ጀምረናል። ዛሬ ክፍል 4 ላይ የምናየው ስማዕለም ከዛም መወቅ ብለው ሙሰኒፍ ረሂመሁላህ ይጀምራሉ። أن المراد بالواجب هنا واجب በማለት እዚህ ቦታ ላይ የታሰበው الواجب የሚለውን ክፍል 3 ላይ ታስተውሱ ከሆነ الواجب ምንድነው የሚለውን المستحيل الجائز بلن آيتن نبرنا الواجب مالت من مالتنا المستحيل مالت من مالتنا الجائز مالت من مالتنا يميلون ليفسروا لنا أن المراد بالواجب هنا الزيبوت على واجب بمالت يتفلقه ما قطع العقل بوجوده واستحالة عدمه عقل السليم تككلن أمره ما السب يميشل أمره በመገኘቱ ቁርጥ የሚያደርግበት ማለት ነው። አላህ ሰሚ በመሆኑ ይቆርጣል ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃኢሙን بالنفس በራሱ የቆመ በመሆኑ አላህ በወህዳንያ ብቸኛ ፈጣሪ ብቸኛ ጌታ በመሆኑ ብቸኛ ተመላኪ በመሆኑ አቅል ያምናል ማለት ነው። ወስቲሐለቲ عدمه ይሃለ መኖሩን ደግሞ ውሸት አድርጎ የማይቀበለው አቅል ማለት ነው። والمستحيل مستحيل مالت دمو وأن المراد بالمستحيل مستحيل بمالت يتفلقوا ما قطع العقل بعدمه العقل السليم بالمنور يميام لبتنو واستحالة وجوده مجنية دمو مستحيل بمهون لا الله سبحانه وتعالى مستميز ما قبات لج منور مستحيل نو ليلان مكجل مستحيل نو عقل السليم أيقبلوا مفتكرنا الله بيلوت أيقبل قطع العقل بعدمه يه مفتكر ميلو مكجل ملمن لسوتشي ودي سوتشي الجمزرقات ميلو نجر اندل الله لا عندما يقبع عقل يامنا يقبلان واستحالة وجوده يجني الميلو ده مستحيل ولا بتكرار والجائز وأن المراد بالجائز جائز بما لا تريد يتفلقوا ما جاز في العقل وجوده وعدمه عقلاتችን ላይ ነው እንጂ ዋቂዕ ላይ ማለት አይደለም ምድር ላይ ሳይሆን عقلاتችን ላይ ነው እንደነሱ ማባባን ማለት ነው። ይሄን ተፋሲል በነገራችን ላይ ሰለፎች የሄዱበት ስላልሆነ ሙሉ በሙሉ አንቀበለው። الواجب الجائز المستحيل የሚባል ነገር የለም። ያለው የሰለፎቹ አቋም ኢስባቱ ما اثبته الله ونفي ما نفاه الله الله ያስቀመጠውን ማስቀመጥ ነው الله ያጸደቀው ማጽደቅ ነው الله የሻረውና የነፈየውን መነፍየት ይሄ ነው የኛ ያሰለፎቹን አቋም እንከተል ሰዎች ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሙሰኒፉ እንዳስቀመጡት ዋጅብ ጃኢዝ የሚለውን እየፈሰርን ነው ኪታባን እየቀራን ስለሆነ እንዲገባችሁ ما جاز في العقل وجوده وعدمه وأن الموت واعلم ثم اعلم أن الموت موت من دنو موت مالت مفارقة الروح الجسد سونتنا روح من لا يعيتها وأن الموت وسؤال القبر يكبر ጥያቄ حق እውን አይቀርም አንድ ሰው መሞቱ ምንም የማይቀር ጉዳይ ነው አልሞትም የሚል አካል አይገኝም ሰው ሳይሆን እንደው በመድር ላይ ያለው ፍጡር በሙሉ ይሞታል ሐቅ ነው ይሄ ምንም አያሸምም ችግሩ ያለው ምን ላይ ነው አመነን ያላመን ይሆንበት ምንድነው ወሱአል القبر ነው ቀብር ጥያቄ ቀብር ውስጥ ገብቶ ከሞተ በኋላ ሰዎቹ ሲመለሱ ሁለት መላእክቶች መተው ሰውየውን ቁጭ አድርገውታል ያስቀምጡታል ይጠየቃል من ربك ጌታህ ማን ነው ተብሎ ይጠየቃል من تعبد ማን ነበር የምትገዛው ተብሎ ይጠየቃል من ربك وما دينك ومن نبيك ተብሎ ይጠየቃል ነብይህ ማን ነው ዲንህስ ምንድነው ጌታህ ማን ነው ተብሎ ይጠየቃል እነዚህን ጥያቄዎች መልስ ያስፈልጋል ሌሎችም ጥያቄዎች እዚህ ውስጥ ይኖራሉ ብዙ ጭንቆች ይኖራሉ በመተል ቀብር አለ የቀብር ማጣበብ አለ የቀብር እንት ማለት አለ ብዙ ነገር አለ አላህ ይጠብቀን እንጂ ሱአሉል ቀብሪ የቀብር ጥያቄ ሐቅ ነው የማይቀር ጉዳይ ነው ሊታመንበት የሚገባ ነው ይሉናል ሙሰኒፉ والبعث
መቀስቀስ ከሞተ በኋላ መነሳት والنشور መነዲያት ወደ መሰብሰቢያ ቦታው والحساب የሰራውን ስራ መመርመር ምርመራ መደረግ ምርመራው حساب አይቀር اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا راسك ተመራማሪ በኩል ራስ በቂ ነው ስራህን ራስህ አንብብና ራስ መስክር ጥሩ ነበር ጥሩ አልነበረም አጥፍተሃል አልምተሃል ፈትሽ حسابም እንደዚሁ والصراط صراط ማለት ድልድይ ነው የሚዘረጋ ድልድይ አለ صراط جسر على متن جهنم الله يطبقنا جهنم ጀርባ ላይ የተዘረጋ ድልድይ ነው ያን ተሻግሮ ወደ ጀነት የሚከደው ያን ተሻግሮ ወደ ጀነት ይታለፋል አደቁ واحد من السيف كسيف يسال ነው ከትንሽ ነገር ይቀጠነ ነው በጣም ከባድ ነገር ነውና ያን መሻገር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልካም ስራ ካልሆነ በስተቀር በአላህ ገዛ የሚቻል አይደለም ያ ረቢ ሰልም والصراط ድልድይ والميزان ስራ መመዘን خيره وشره መልካሙም ስራ መጥፎም ስራ ይመዘናል ስራ ይመዘናል والجنة جنة የምትባለው ሀገር والنار እሳት የሚባለው ነገር حق እውን ነው አይቀርም وذلك يهندي هو نبات علو بأن الله هو الحق المبين الله سبحانه وتعالى قلت هنا أون سلوهنا الله حقنا بمدر لا يتسرعوا نجر هلو لجوا إنده بكنتو يمتكر عيد اللجم إنده بكنتو يمتكر عيد اللجم منا بقد يسبل لقال وأنه يحيي الموتى الله له متانا حياة رجال يكسك سالي موتن هلو ويميت الأحياء يموتن هلو دقمو يقلل بهوت يالن هلو يقلل يموت الهلو وأنه على كل شيء قدير الله بمن يوم نجر هلو شيء هنا جتانو وأن الساعة قيامة آتية لا ريب فيها مجنج متمتانج أذكر من ترطاري يلا مصر آتية يمتمتانج لا ريب فيها أي لا شك فيها بس بممتعتها من ترطاري يلا يمت القيامة يقومان وأن الله يبعث من في القبور الله سبحانه وتعالى بقبر ውስጥ ያለን በመቃብር ውስጥ ያለን እያንዳንዱ ማንኛውንም ይቀሰቅሳል وأن الله تعالى الله መሆኑን ማወቅ خالق لجميع الأشياء ማንኛውንም ነገር ሁሉ ፈጣሪ ነው الله يحيي الموتى يموتن حي ያደርጋል ويميت الأحياء በህይወት ያለን ይገላል يثيب من أطاعه يتعززون ይመነዳል يثيب من أطاعه يتعززون መልካም ስራ የሰራን ጥሩ ስራ ላይ የነበረን ሰው ይመነዳል بفضله በችሮታው ተገዶ አይደለም ሰርቶም ደግሞ የሚከሰስ አይደለም ዞር በል ማለት ይችላል ግን አይልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بفضله በችሮታው በስጦታው ليس بوجوب عليه በሱ ላይ በመወጀብ አይደለም ويعذب ይቀጣል من يشاء يفلغون ይቀጣል ممن عصاه የነቀፈውን ይቀጣዋል بعدله بفتح ነው ደግሞ بفتح ነው በظلم አይደለም በግፍ አይደለም ይሄን ሰርተሃል እያላከከ እያስጠጋ ዝም ብሎ እንትን የሚባል አይደለም بعدل ነው በفتح ነው ويغفر ما دون الشرك ከሽርክ በታች ያለን ወንጀል ይምራን አላህ لمن يشاء ለፈለገለት ሰው ዚና ቢሰራ አንድ ሰው ያው የሰው ሐቅ እስካልሆነ ድረስ የአላህን ሐቅ የጣሰ አካል የአላህን የወነጀለ የነቀፈ አካል الله سبحانه وتعالى كشرك بتاعت جالن وانجل بمرو ليمر يجلال يام يميمرو لمن يشاء لفلقوا أكالنا وأن الله لا يغفر أن يشرك به بس ما قاراتن قنا الله يمر شركا أيمر الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك بالله عز وجل بأ الله ما قاراتن أيمر أياتوك بديتو شهك لي بدن عبادة ما قاراتن ديت اندمي كبد مهرات ميبال نجركو أي قناز أبم أجيني كبار نجرنونا ሁላችንም ከሽርክ ልንጸዳ ይገባል ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ለፈለገው ከዛ በታይ ከሽርክ በታች ያለን ወንጀል ግን የፈለገው አካል አላህ ከፈለገው ከሻላቸው ሰዎች አላህ ያድርገን እንጂ ይምራል አለ ووفق الطائعين አላህን የሚታዘዙ የሚገዙ ሰዎችን ተከክለኛውን መንገድ ገጠማቸው وفق توفيق من الله عز وجل በነገራችን ላይ طاعه
አላህን መታዘዝ አላህን መገዛት የአላህ ምርጥ ባሪያ መሆን የአላህ ተውፊቅ ነው በፍላጎት አይገኝ በስሜት አይገኝ እንደዚህ መሆን ፈልጋለሁ በማለታችን እኮ አይገኝም አላህ ሲገጥምና አላህ ሲያስተካክል የሱ ተውፊቅ ብቻ وخذل العاصين ወንጀለኞችን ደግሞ አዋርዷቸዋል خذلهم አዋርዷቸዋል ወንጀል ሲሰራ ወንጀል ውርደት ነውና አዋርዷቸዋል لا يجب عليه شيء በሱ ላይ ምንም ነገር የሚወጅብበት ነገር የለም በአላህ ላይ የሚወጅብ ነገር ግዴታ የሚሆን ነገር ምንም የለም والامور كلها ማንኛውም ነገራት راجعه اليه ወደሱ ተመላሽ ናት راجعه اليه ወደሱ ተመለሳለች ሁሉም ነገር ይሄዳል እንሄዳለን ሁላችንም እንመለሳለን ولا يجب عليه الاصلاح للعباد ለባሮች ማስተካከል ማሳመር ደግደጉ መስጠት አይወጅብበትም لا يجب عليه الإصلاح ማለት ማሳመር ማስተካከል አይወጅብበትም አላህ የሚያስተካክለው يصلح لمن يشاء ለሻው አካል ያስተካክልለታል በምንድነው ቢፈضله ነው በውጁብ አይደለም ግዴታ ሆኖበት አይደለም لا يجب عليه شيء በሱ ላይ የሚወጅብበት ነገር ምንም ነገር የለም الإصلاح يضل من يشاء የፈለገውን ያጠማል አላህ የፈለገውን መስመር እንዲስት ያደርገዋል ከመስመር ውጭ እንዲሆን ያደርገዋል ويهدي من يشاء يفلقون دقمو قانون منقد تككلنيون منقد يمراوان يضل من يشاء يفلقون مرحبا يضل من يشاء يفلقون أكال الله سبحانه وتعالى ياساستان ياتأمل ويهدي من يشاء يفلقون قانون منقد تككلنيون قدانا يمراوان ومن يهدي الله هداية ستوصو فهو المهتدي تككلنيا من قد يتمرى مالة السنو ومن يضلل الله يتأممو فما له من هاد يمي مرأو أكال يمي استكاكلو أكال يلان سلزي هداية با الله الجنو تأمت با الله سبحانه وتعالى الجنو هلا الجنم راساتنا ما استكاكل عنشلم راساتنا ما أتمم ما عنشلم مرجعو بنورم يا الله سبحانه وتعالى توفيق ونورو ميا استكاكلون تنقلونا الله كده ونتككلين يوم من قد يمن مرأس وجه الله يدرقن كأجر رفتبوا على نملسالن ساتركوا طبقون بارك الله فيكم فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ودي ተመልካቾቻችን ከአጭር ረፍታችን ተመልሰን መተናል እየተማማርን የነበረው ቃል مقدمة اللطيفة على مذهب الإمام أبي حنيفة የሚባለውን ኪታብ መነሻ የሆነችዋን ተውሂድ ላይ ኡሱል الدين ብለው ያስቀመጧትን እየተማማርና ያያየን የነበረው እየተማማርን የነበረው ደግሞ ዋናው ነገር አላህ የፈለገውን ሂዳያ ይሰጣል ጥመቱን የፈለገውንም ደግሞ ጥሜትን ያላብሰዋል ሂዳያ በአላህ እጅ ነው يضل من شاء ومن شاء هدى ما بيد العبد ضلال وهدى إلى الله سبحانه وتعالى يفلقون ياتأمل يفلقون هداية ستال بمن نمجي للم تأمتنا هداية مستت طرو من قرم يازنا طرو قدانا مراتنا مدفو قدانا مياز بالله الجنجي بمن نمجي للم يا الله سبحانه وتعالى ملون ياينو خلق خلقه الله فطولا بمولو فتر لا لاحتياجه إليهم الناس كجلوا أشوف فلقوا أشوف عيدلا كجلوا فلقوا عيدلا وأسبغ عليهم نعمه الله سبحانه وتعالى أجاون بالناس لا أفسس عن بابا فلق أزنبه ظاهرة بجلس هونون متعيون وباطنة بوست هونون الله نجي إن يما نكون يعمل لبوست أشي باطنة وجعل منهم الغنية كالنسو يتوسنون كفل حابتا ما درجة والفقيرة كفيلون دقمو دحا درجة والشقية تماما ما درجة والسعيدة اجلن ما درجة ظلمنا ويه أيضا لم يسو فطرنو عند فلق ما درجة يتشلال وما ربك بظلام للعبيد يعني تجتا باروتشني ميبدل أيضا لمن قف بدل ظلم ميبالغر كبار ظلم ميلو قال
يتوسدوا كم مسلاችሁ ظلام كميل ነው ጨለማ ከሚል ነው لانه يكون ظلمات يوم القيامه የቂያማ ዕለት አንድ ዙልም ጨለማዎች ይሆናል ጨለማዎች የተነባበረ ጨለማ ይሆንባል ዛሊም በሐቂቃ በዱንያ ላይ ዛሊም ነኝ ብሎ አቅም አለኝ ብሎ እቺ ያለሁ ብሎ ከኔ ጋር ነው እንትኑ ከኔ ጋር ነው አቅሙ ብሎ ቢበድል ሐቂቃ ግን እሱ የተበደለ ነው ራሱን በድሏል ነገ ይዋረዳል የተበደለው አካል ግን በዱንያ ላይ ዝቅተኝነት ተሰምቶት የተበደለ ቢመስለውም ሐቂቃው ግን ደስተኛ ነው وما ربك بظلام للعبيد الله ظلم حرام ስላደረገ በራሱ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንደተናገሩት ያ ዒባዲ አላህ እንደሃለ እናንተ ባሮች ሆይ إني حرمت الظلم على نفسي براسي لا يقفنني حرام أدركاله بحقيقة سنملكته إن المتأمل والمتدبر لكتاب الله عز وجل وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ينبينا حديثنا قرآن لم يستندتن أكل ظلم ببزبوتان اندت توقزنا اندت تتألى ملكته وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعالمين إيجالا ببزو بتاجلي ببزو أنا أقصد لا الله سلو ظلم تناقض حديث القرسي إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إني براسي لي كفن حرمت قاله براسي لي إلى الله وجعلته بينكم محرما بنانت ما هكل الظلال مبدادلن كفن حرمت قاله فلا تظالموا يا عباد الله نانتي الله باروشوي إن تبدلوا لنا الله عنداتشن مبدل عنداتشن اللي قف انت اللي لو ايكبا اتبدادلو بلال الله دغمو لا تنادله ان لمندنو لا يسالوا عما يفعل الله كم يسالوا سرا يتطيقم ሁሉም የራሱ ነው وهم يسالون እነሱ ግን ፍጡሮች ግን ይጠየቃሉ የሰሩትን ስራ ሁሉ ያጠፉትን ጥፋት ሁሉ ይጠየቁበታል አላህ ግን ጥፋት ስላልሆነ የሚሰራው ስራ ሁሉ በራሱ ንብረት ላይ እንደፈለገ ማድረግ ስለሚችል አላህ ይጠየቀም ነው وان الله تعالى ارسل الرسل الى عباده الله سبحانه وتعالى መልእክተኞችን ልኳል ወደ ባሮቹ ወደ ኸልቆቹ ሙበሽሪን እያበሰሩ ኸይር የሰራ መልካም ስራ የሰራ ይህንን ትእዛዝ ያከበረ ይህንን ትእዛዝ የተቀበለ ጀነት አለው ይያሉ ወሙንዚሪን አስጠንቃቂ አስፈራሪም ሆነው لألا يكون للناس لمندنا الله ملكتኞችን የላከው ለሰዎች እንዳይኖር ነው على الله حجة بعد الرسل ملكتኞችን ከላከ በኋላ በሰዎች ላይ ማስረጃ እንዳይኖራቸው ነው ምን ይያሉ لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسع كما وارداتችን በፊት እንደዚህ ያለን ውርደተ ከመጎናጸፋችን በፊት يا ربي الله لمن ملكتኛ ትልክልንም ነበር የሚል ሁጃ እንዳያመጡ ነው ማምጣትም አይችሉም ነበር ግን الله سبحانه وتعالى برحمته وعدله እኛን የሚያስተምሩ መልእክተኞችና ነብያቶችን ላከ الله أرسل الرسل إلى الناس وليسوج ملكتኞችን ላከ አብሳሪ أسفراري أستنقاقي مكاري زكاري هنا لألا يكون للناس على الله بالله لا يسوج انداي يغنينا انداي نورنو حجة بعد الرسل وأيدهم النزيه النبياتوች ሲልክ እንደው በባዶ አይደለም የላካቸው ይመጠናከሪያ حج የሚያሳዩበት ነገር አግዟቸዋል وأيدهم አጠናክሯቸዋል قواهم አበርትቷቸዋል بالمعجزات معجزة ማለት ተአምር የሚታይ ነገር عقل البشري ወይም العقل البشري የሰው ልጅ አቅም የማይችለው ይሆነ የሰው ልጅ አቅም الطاقة البشرية የማትችለው ይሆነ የሰው ልጅ አቅም የማይችለው ነገር አገዛቸው አዳለቲ የምታመላክት የሆነች ተአምር ሙዕጂዛ على صدقهم እውነተኝነታቸውን የሚያረጋግጥ የሆነ الله ሙዕጂዛ نبي الله صالح ሲጠየቁ እንደዚህ ነው እስቲ እንደዚህ አድርግ ከተራራው ላይ ወይም ደግሞ ከቆጥኙ ላይ ግመል እንድትወጣ አደረጉ ያ ይሄ ያሳያል نبي الله عيسى يبرئ الأكمه አይኑ ጭፍን ብሎ ምንም የሌለውን የተወለደ ልጅ እንዲድን ያደርጉታል يحيي الموتى የሞተን ይቀሰቅሳሉ በአላህ ፈቃድ የታመመን ነካስ ያደርጉት ይድናል ይሄንን ያደረጉ نبي الله عيسى عليه السلام ሌሎችም ነብያቶች ይሄን ሙዕጂዛ ብዙ ሙዕጂዛዎች ተሰጥተዋቸዋል ዘንጋቸው እባብ መሆን የነብዩ الله موسى عليه الصلاه والسلام
ይሄንን ሲያሳዩ ሙዕጂዛ ሰጥቷቸዋል አዳለቲ ዐላ ሲድቂሂም እውነተኝነታቸውን የሚያረጋግጥና የሚያጠናክር የሆነ ሙዕጂዛ ተአምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግዟቸዋል ግን አላህ ሂዳያ ያሻለት ሰው ይቀበላል አላህ ሂዳያ ያልሻለት ሰው ግን ይሄንንም ቢያይ ያንንም ቢያይ ይሄን ቢመለከት ይሄን ቢነገረው ተቀባይነትን አላህ እንዳይቀበል ስላደረገው ጥመትን በቀልቡ ውስጥ ስለሸፈነበት ጥመቱ ያው ሊቀበል አይችልምና ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተጠየቁትን ጥያቄ በመካ ሙሽሪኮች የመጣላቸውን የቀረበላቸውን ነገር በሙሉ የአላህ መልእክተኛ መልስ ይሰጣሉ ያ መሐመድ ነብይ ነኝ ካልከ ሐቂቃ አላህ ልኮህ ከሆነ እስቲ ጨረቃውን ሰንጥቀልን ነው ጨረቃውን ለሁለት አሳየን ከፍለህ ጨረቃ ለሁለት ተሰነጠቀ መች ተቀበሉ ሰሐረና መሐመድ አሉ መሐመድ ደገመብን አሉ ድግምቱ ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ቤተል መቅደስ እኮ ዛሬ ለሊት ሂጄ መጣሁኝ ወደ ሰማይ እኮ ሂጄ እን መልእክት ሂጄ መጣሁ ብለው ሲናገሩ ያ መሐመድ እስቲ እውነትክን ከሆነ ስለ ቤተል መቅደስ ጉዳይ እስቲ ያስረዳን የቤተል መቅደስን አቀማመጥ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በደንብ አይተው ስላል ነበር አላህ ግን ገለጸላቸው ፈጀለላሁ ሊ ቤተል መቅደስ አሉ انا في الحجر እኔ እዛው ካዕባው ስር ሆኜ መካ ላይ ቁጭ ብዬ ቤተል መቅደስ ሻም ሀገር ላይ ያለው ቤተል መቅደስ አላህ ገለጸልኝ አሉ አሳየዋቸው እያንዳንዱ አخبرኳቸው فاخبرتهم عن اياته البخاري በተዘገበ ሐዲስ ምልክቱን ተአምሩን የጠየቁትን ሁሉ መስኮት ይሄን ያከላለው በሩ በዚህ በኩል ነው ይሄን ያክል በራለው እንደዚህ ነው አቀማመጡ እንደዚህ እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አለች የሚለው ነገር በሙሉ ነገርኳቸው ምልክቱን አሉ ነገር ግን አላመኑ አልተቀበሉ ሂዳያ በአላህ እጅ ስለሆነ ሙዕጂዛ እነሱን የሚያስተካክል ስላልሆነ ማለት ነው ወختمهم ቋጫቸው ነብያቶችን ወይም ደመደማቸው بخاتم الانبياء والمرسلين በነብያቶችና በመልእክተኞች መቋጫ መደምደሚያ በሆኑት ነብይ وسيد الاولين والاخرين የመጀመሪያዎቹም የመጨረሻዎቹም ዋና መሪ አለቃ በሆኑት وافضل الخلق اجمعين በጥቅሉ የሰው ልጅ ሁሉ አለቃ በሆኑት የሰው ልጅ ሁሉ በሙሉ محمد صلى الله عليه وسلم محمد የሚባል የሆነ ስማቸው ارسله لاكاچو ربنا عز وجل الى كافه الخلق ويفطر بمول ودي صوم ودي جنم لاكاچو بشيرا ابصاري ادرغو ونذيرا استنقاقي اسفراري مكاري ادرغو وداعيا الى الله ولي الله سبحانه وتعالى تطاري ادرغو باذنه بالسفقاد وسراجا مبرات ادرغو منيرا يميابرا يሆነ وخصه لياچو بالمعجزات بمعجزات لياچو وخصه نبي عليه الصلاه والسلام ليت ادرغاچو وانزل عليه القران العظيم يتكبرون القران بساچو لي اورده يهدي به الى صراط مستقيم ولتككلنياو غدانا يميمرا يሆነ قران ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا تلك من دا اندالاچو يمياستمرون إن هذا القرآن يهي قرآن إلى الله يهدي للتي هي أقوم قتلالچو غودانا ياسيال يمرال ياسيال تككلنيون غودانا قرآن يتكتله تككلنيون غودانا يمرال قرآن يميلون ግን ያልተከተለ تككلنيون غودانا አያገኝም አይመራም الله سبحانه وتعالى تلك معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزته الخالدة إلى يوم القيامة عندك أن تايتو يما يقرط أو إيه كلامنا كلام الله عز وجل يا الله قرآننا بزي لي يتدقواتشوان وخصه لي يتدقواتشوان نبي عليه الصلاة والسلام بل إلى حديثات جو من يتناقرود أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيد الأولين والآخرين የመጀመሪያውም የመጨረሻውም የአደም ልጆች በሙሉ አለቃ ነኝ መሪ ነኝ ስላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዛም ላይ ደግሞ ለየት አድርጓቸዋል በብዙ ባህሪያትና በብዙ መገለጫ ቁርአንንም አውርዶላቸዋል የተከበረውን የላቀውን ቁርአን ወደ ተከክለኛው ጎዳና የሚመራን ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷቸዋል ዘውታሪነት ቋሚነት ቀጣይነት ያለው ሙዕጂዛ ነው የማይቋረጥ ነው የሌሎቹ ግን ይቋረጣል እና የነብዩ ሙዕጂዛ የማይቋረጥ የማይቆም ሙዕጂዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ላይ ይታድጓቸዋል
የዛሬው ደርሳችን እዚሁ ላይ ይገባደዳል ይቆማል። በሌላ በክፍል 5 እስከምንገናኝ ለዛሬው እዚሁ ላይ እሰናበታችኋለሁ። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.